bafuta ya vero kena humshinda mrense ya fano fuha ya kavu hata hasibabu nda ye mzima jakume mrensi bangujo kena humtosh kena ukosa ngujo shinda hunde bafuta ya utia mzazi ngujo shinda hunde bafuta utia mjomba ngujo shinda hunde bafuta utia mwana mshwala ngujo shinda bwa tukufu nono na mkerathi na mkeradhi watukufu wa kheri wa islamu ngamjoni samihi baza minuti sangazi sao le minuti il reste 2 minutes ndezabaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwelezo ilinjoheleza harimwa 1 minute vite fait yazabidiri fanyo siku Ashura wa samedi amjozeleza baha sha alafe hautimizi ilinambe zabidiri fanye harimwe kiswa yino Mwenyezi Mungu yakauhifadhi mtume Musa yangamize Firauna basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamdia Musa idrib bi asaka al-bahr renge mbuda yaka kwa hiyo ureme ye bahari angalia ngala iman Musa hajo jwambe ye bahari na mbuda ihonda kunanda kuishia kanada muamini mrato jwambe ye bano bomu kukutsube kama jeshi wajasha hato amini direct ukangu amen ambiwa renge mbuda de bato yambo bato hiyo mbuda hiyo usirenga mwana mbuda rutula gwa bato manate sijua shinzuane ushimawore shimwa rutula gwa jeje ile mwana mbuda ule mwana bato ule bato urenge mwana bato ule bwa ureme harimwe bahari mtume Musa harenge mbuda harimwe bahari ikandini do usiku wa Ashura sangabi ndobo jioni huenda bo maharibi le juara hale jatso yondo wakatoka warohabo tasi warohata wa waswili le jionga lendo la hatwe yonde mana bokao esamdinga rjoka uombaye dua nge samdie rjoka yandisa harimwa sangabi rabanga rjo handisa harimwa 18h 19h 18h30 à 19h d'abord joka ukabanuri wembedua zabari ndini ilikaye wojioni wakati mtume Musa yakawira harimwa ye bahari tsambalie zembi nguzi bulwa adui wa Mungu yangamiziwa mtume Musa yake juu wakati waheze kabuli dua yende mana mutubofu narifanya masihu nono kapata masihu ngaranzori fanya wakati wahetumu rafunge tumu timbasi tudobo tasi dobo jioni wakati mtume Musa yavirawo yatsambazawo ye la merouge yende mana ye dua yake samdi yanzo kaina mru ya jiprogramme haina mru ya jipange ya keswiri uka après demain samedi combien depuis 18h nganzo mru ya ketayari ye telefoni ketayari uyihensi jauba uso ye television ketayari ujitlekeze ekahushindi utawaze ekautshinda urengo udhuwaka hona abluation njema ulekezo wana mjebale usiku wa Ashura Mungu yangamize adui mkuu Firauna usiku wa heze chance neze bahati neze baraka neze kabuli dua rendera kento wakati dobo jioni bala babo mtume Musa virao daino wandu harimwe la mer rouge de mana bokonge joka 18h30 au plus tard 19h ngarjo handiso wakati huo iliribalie le jio hilo zedua za kabuli ya rabbal alamin après demain samedi riterefanye dua hiyo sonse pia basi watukufu banda yabo hautimizi ilina mezabidi wakatusa uhisa mtume Musa ye bahari pasuha harenge mbuda hareme habiri haheya daino wandu wala wansipia bahari Mungu haibu wanzia 12 Mwenyezi Mungu amba famfalaka fakana kullu firqin katawd alazim hapaswaye la meruju haibu wa route 12 route haina nzia nzima bala hatoifanya hamamlima milima ngalia bahari Mungu haitsambaza habuwaze nzia buhari ye bahari haifanya mlima quelle puissance ni aya Mwenyezi Mungu amba famfalaka Mungu hatsambaze bahari hapasua ye bahari hakate bahari fakana kullu firqin katawd alazim haina majibala Mungu hayafanya mlima montagne quelle puissance ye majinga ndonda hatso yakausa mlima ye maji ya bahari subhanallah quelle puissance tsundoka hatsambaza ye majende hunu na hunu Mungu hakausa ye bahari haifanya milima harimwa sekondi quelle puissance de Dieu fakana kullu firqin katawd bano tundoka Mungu hapasue bahari bahi ukahaipasua na mbire no haipasua 12 habuanzia 12 muhararmwe baharila habuwa 12 routes haina majibala yekote yinu nekote yinu na yinu haiheza milima Mungu wono montagne hama mahala watsuparoka maji milima nanzia ba quel miracle de jour de Ashura là quel miracle de jour de Ashura maji ya rendo mlima montagne ngono hamado mlima Kilimanjaro
ngono hama mlima wa shungi, ngono hama mlima wa tiji kartala, ngono milima basi na ilahi ka bahari kutuona hata maji wanruwangala ye bahari ngionda hu kaiti ino milima vanarita wenzia karjatawa vanurirengo rilatiwa kamjalatiwa yesenzia zinune milima ino yenda yonde bahari ya kahusoni hapo no yonde bahari ya kahusoni hapo leo usiku wa Ashura yonde ya kahusoni milima Mwenyezi Mungu amba fakana kullu firqin katawd alazim hama milima mibole wabiri basi bo wabira wasawa wabiri washilia wanjo harimwe parti ya bili yambwao Sina wasawa vuku wabiri ula mro wa maji haukausorende hamia wenzao subhanallah wenzao hula basi bo wenda za hula mtume Musa hangembuda ngwanzo ya remetena ilindini iliye maji ya rejei ye milima ile rejei maji wakosangio milima Firauna tijobire na roho wadungu Mwenyezi Mungu hamwambia watrukil bahra rahwa yode Qur'an ransi ye bahari yo namna ya buha wiranse milima yo namna iliyo buli ya Firauna ya jautikane haja nao usawbirida uno wanroho wala so hima bodu angalie film hima bodu angalia puissance de Dieu mtume Musa hambilwa watrukil bahra rahwa lishe bahari namna ya tolwa itso yabo ilo milima so iransi wangalie wa ujuzi na utalam lishabo Musa hima wangalie utikane harara dwangala wa utalam namna ulio innahum jundum mughraqun bale jeshi la Firauna ilo ngalijo uzamisiwa ya wabas ingaliza maoje ne bahari kaiti tulia ino milima engwajo kauzami tulia bo mtume Musa udangale film tulia wangale ujuzi no taalam wala Firauna hawasulinele jeshi woya wonazila Firauna ngojua hambiyo wanro akake ukawa hadhiki al-anharu tajri min tahti hamba yenja mwambia nukaye miro ya majinu ngenda oheze amri zangu vanu yijua ukanga njo ono tsayinu ipasuha ngamona weshe oshino ngamona weshe oshino nafe mnarama vantara Firaun hata boya fao uvantara wa ushi narama ivantara Firaun noka na mwangalie bo Firaun nafe vango ufao vango joka ufaba narama Firaun na waina namasi narama Firaun na namasi no Firaun boya una ye bahari ya pasuka ya rende hamilima hambiyale jeshi la hahimi hambiyo wanraya namnisujudie wandu wala la bonsipi ondisumsujudia Firaun amba hadhihi al-anhar yakamtuona ukatimwambia nukemiro ya maji ngiyo hansini mweze amri wandu washa urambiazo hurambi ikutuona boko ikauniste ventarasyon toala ventarasyon Firaun ala bani mruto mna uvantara shamna uvantara wa kweli bani kamruto mna uvantara yo sebie mna uvantara wa kweli ile maadui wa dotabi yo muhimu tena je oui c'est très important autrefois que mna uvantara ile maadui wa dowon haukeka utojila tse maadui ngo jamba hutimu oui ike maadui watowona hungawe faible wotojibiwa maadui wotojibiwa mba nu rimshindi katina ndongo zake wahisa watimu hizo autrefois lazima mrado jana mna uvantarasio ile maadui wa do tabia zero zido changamshia zero zido tabia haukeka uono hutowa mnango wa klasi wa shewa emadui badui vantara balibala husahum trouble roho endaka na ulala yesilangu zunronda zengozila yesila abatesha husahumtia mbahuma husahumtia diare Sanzare hauka hadiwa za yetre ya San Lazare kajaidunga vala husahumtia bo yawona wavemna ngo mwema wola vala bas yawona hotengwene mrumaho ya vemna ngo wa klasi vala bas yawona warengwandro watamna vantara hawono ukaulambe ndunje mathalani hawono wana mapomu radi sawa hawono wana mapomu wana reze wana ntini vale ya duye roho vala husahumtia mbahuma San Lazare humtia mbahuma San Lazare hauka ila rate le trait de San Lazare mbahuma Sanzare mbahuma
sans arrêt, diarrhée sans arrêt, parce qu'il a oublié de prendre le train de Saint-Lazare. Hayrate ye train ya Saint-Lazare, humtia mbahuma sans arrêt, wayawona wafemna ngomwe mawala yawona wakaula mbendu njema, yawona wavumbulwandro, yawona wavumbulu haruma bala do abesha wavumbulwandro, bala sanja ruko tsungo mvumbu wana humswifu na chichichi. Bala wona mnangola, yawala hundundahu, yawala chichichi, bala wona bangu dota mapwere, haringulo reze, usabala ngudola mapomo, bala kwanza uneseka ringulondro, bala kwanza uneseka havayandro, bala kwanza uneseka balangena jao, bala husahumtembe huma sanzare. Hizo autrefois lazima mriake mna uvantara, yani sa uvantara wako ili wautie madui hamu, watie kardi yake, watie mbahuma yasi autrefois. C'est très important. Oui, mrikado jiransi jao, wajilejeza jao. La. Shauvantara waushi utona maana. No, yonde ula wa Firauna, yambabala wa mro wa maji, nga wenda uheze amriza hage, hamba wa hadhiki al-anhar, hambe miro ya maji langenda uheze amriza hage, ilati ndrongo yake ya miliki, ilati mbarongo ya vaya, joka ujibuwa, ekabana wajibuwa heze ngo ya vaya, hau hamba ndosha, wenda wajibuwe haba harito ya hobo Firauna. Yonde problem. Ekamrenda jiri hauvantara, hamba ndrongo ya tojoka ushinda fage. Yonde batali. Ayo kamranda jiri handrongo atujoka ushinda zifanye. Yo uvantara wa ushi, yo uvantarasio ya ushi, yo uvantarasio. Iyo ndiyo Firauna ye baharingi yo honsini mweze amri, ye miro ya majingoti idazi ibuha bala ibuha sibabunda. Haya enari wona bas Firauna hanjia hadunguze nzia zila za hemi zarende hawa ni montagne milima. Firauna hanjabo haribala usiku wa Ashura ikaonge jokande samedi yusha wayinu. Firauna hanjabo haribala Mwenyezi Mungu hato waye amri thumma azlafna al-akharin. Mungu hato waye amri ye milima ila ireditse na ikauhe bahari irejeye namna yakaya bomze. Ja Mungu hato waye amri la milima wako ila ti milima normal ila bahari Mungu ya ikausa milima. Allah ila bahari Mungu yaisha ya milima. Mwenyezi Mungu abula Firauna njabo harindro dainele jeshi la hage 2 millions 3 millions ilo jeshi tindonga mzaha 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions ilo jeshi milio za wanadamu wanjabo hari yabo peya neze peya wanja yabo bomze. Mwenyezi Mungu atowe amri haya milima radure je namna wakabahari wadonza wajusema to waone milima ila ikauhama jinge zubao bwa waremwa wabihani bwa. Firauna hangamiza sivo yakahufansi joleta usiku wa Ashura yo miongoni mwezi ndongonku ukabinyezi Mungu usamihi wandu ye madhambi hao siku wa Ashura mndu yanabeza profite zabarindini ezabidiri fanye 2 minutes bas 1 minute ezabidiri fanye usiku wa Ashura amjo zababa ha 1 minute bas resume ezabidiri fanye sha hautimiz miongoni mwezi ndongoza tsongeza tena zikohone soka usiku nuko ile usiku wa maghfira Mungu yetu samihi wandu madhambi pia haina madhambi pia wafanya mahumati pia ye madhambi tule peshe wayafanya duniani pia usikuneka utsahataуда kwamba Mungu usamihi basi yote ya samihi pia. Je hauko wakati Mungu yakahangamiza Firauna usiku no jioni usiku wa Ashura ikadobo jioni apremidi akahangamiza Firauna rahema haribia jaja au kaikadobo jioni wakatema haribia nzo yende badobo jioni basi we akahangamiza Firauna hajusema ngobari ni nguno hangalia Musa boju hamba ya Musa arifni nisaidie sauve-moi aide-moi mtume Musa. Firauna hampara 70 hamba mide na hangalia bo Musa mide na ulela nisaidie ni sauve ni usove na bohuru haujoniwe ni usove uniwe nife yenga mwanadamu ajokubali hadisi we mru wa bala jeshi ujoniwe mkwani sauve ni usove uhebo juni uwe nife ashe yo Musa hakana rezo yo hata mimi ye uniko mtume Musa rezo habari yona mtineje yengo mnikorezo nga mnikenoti mtume Musa mnikenoti ngo mnikonotinga ngo mnikove au 30 au 100 ukabofu. Firauna bala jeshi ya janro hitwa ni tivuku ya nambio kani sove ni msove ya ni uwe na mamju wakaye yangu joni wanif ash bobo fukara mimi netawe wafu sida amuno tawala taje mwanika mtume Musa kabofu hafana na jofa wabani msove hili ya mria ndunga na rambio wanzwani uwe ya wahari bahari wanguni mweze wachu yani uwe bofu ya imani yote ashe wakati yote imani iyo wakati yote imani yoyo hambwa ujangamiza
Iyo vavo mtu asijangamiza vavo yoti imani bofundi yo ujangamiza tu vavo ni mheze voju animalize nifi yo ujangamiza hiyo. Mtume Musa haparwa ni Firauna 64. Mtume Musa Mtume Musa hatumla wakati naje ne kutomwangalia bo yafa. Mwenyezi Mungu usiku wa Ashura kweli undu usiku Mungu yakusamehe ndo madhambi. Kweli unusiku mbole Mungu yakukubalia wandu zendua. Kweli unusiku wa bahati na shansi. Usiku wa Ashura Mwenyezi Mungu hambia Mtume Musa ukaya Musa, laqad istaghatha bika Firaun 70 marra falam tughithu. Firauna asidzama asifa bale ngufo haupara suwasandifwa umsove falam tughithu, kuja msove kuja mwangalia fawizati wa jalal ngamhula biyo Mtume Musa. لو استغاث بي فرعون مرة واحدة لوجدني غفورا رحيما. أنبيا فرعون ولا إكاهتا هتوبة مسامح hamba ya Allah Mwenyezi Mungu mi Firauna mwanadamu tijatoba ni samihi hamba la wajadani samihan qariba mujiba ngujo jua basa ngujo parisa ya ukame Mwenyezi Mungu mide mwenye ujibu zedua yani womba mi humjibu mide mwenye uprotege mide mwenye unika mide mwenye usamaha mide mwenye unika mrubahati amjumnike bahati ya basa usiku leo wa Ashura amjumnike bahati ya leo usiku leo wa Ashura amjumnike bahati hiyo nimsamihe madhambi yafanya nimtukuze nimnike njema duniani na akhira. Bado usiku wa Ashura unusiku muhimu bofu Firauna. Bado usiku wa Ashura unubofundi. Bado usiku wa Ashura Mwenyezi Mungu ambia Musa mwambie Firauna amjomsamihi leo ndo usiku wa Ashura amjomsamihe madhambi. Usiku leo unumbole usiku leo unumbole Mwenyezi Mungu na rehena muhate samdino yaritie kuraji rifanye njema risome Qur'ani ritowe sadaka rifanye njema ya Rabbi ritowe na sadaka tena usiku wa samdio na njema ya Rabbi. Subhanallah. Mtume Musa hapara Firauna ya Firaun haripara Mwenyezi Mungu weza mpare Mungu weza mpare Mungu waambe Mwenyezi Mungu nsami Firauna ngufo ngwanzo ya sovewa no katwanza ya vumbwele dzina la Mwenyezi Mungu astaha asovewa be katsaha vumbwele dzina la Allah. Firauna hay Qur'ani surat Yunus amendini qala amantu ya Qur'ani eleza hatta idha adrakahu al-gharaq wakati Firauna yafawo qala hamba amantu ti amini. Mtume Musa amba ya amini ndo hamba billadhi amanat bihi banu Israil dola ya banu Israila wa mu'min. Mtume Musa ambaye tudeni mnawambila Mungu hamba umparele dzina la wambe ya Allah anta Allahu rabbul a'la wende Mungu mbole wende mfaume yeniro ya majine dunia wende Mungu mimi Firauna mide mrumu hahoni samihi zonafanya reconnaisse Mungu ngujo usamihe madhambi o wana wa pia wa uchanfu wa ufanya wa ukrimu nizeipea Mungu ngujo usamihe usiku leo wa Ashura unusiku mndoko samihile madhambi ngojo samihile leo. Firauna bati amin yendo ngutsamba nduwa wandu banu Israila wa muamin katwanza vumbwele dzina la Mungu no ino kiburiswa fe kibri nrongo nziro kibri ngala ujewiri tuwa kibri ngepre yafe yanje mroni no yatisamihilwe zembi yafanya yanjambe boni yavuka tena yatife yardia jaya yeshi abungu josovera ya jaya yeshi ngepre yafe ha kibri katwanza rejedi ngo kibri yonrongo nziro wanadambo kuona kibri yani katwanza reconnaisse zembi yafanya shabu ngutwanza unesoka mimi dami no kanzumra reconnaisse kafanya naye error ya reconnaisse si wanadamu haina mndo fanya naye mra reconnaisse kabantu tifanya naye bo mruma hangu c'est normal bantifanya naye bo mrumsha hangu c'est normal bantifanya naye bo mzaza hangu c'est normal bantifanya naye bo mwana mma hangu bantifanya naye bo mwana msho hangu bantifanya naye bo mwanzani wangu c'est normal mra kubeleka bantifanya naye pardon nisami c'est normal shamrubu kwa kibr katwanza yekanza yakubela ukafanya error shamrubu twanza jinike haki ya jinike rezo hata bumru yafa wa Firauna ngufu wende mroni hunikwe chance usiku wa Ashura ukausiku mrasamihilo madhambi ngo ufu usamihilo Firauna hamba ti amini wandu amin yendo katwanza vumbele dzina la Mungu. Mwenyezi Mungu hapuweda ikajibril edeka Jibril ndabala kafu udongo ter hatsobali ya haja hamre mewhanwanyi hamba ikurana merin alana wa qad asayta qabl yenda ba saufawo ngwanzo wambe ngo amini hata kutwanza uvumbele dzina la Mungu kibr uchewiri badi umchewiri bano hata ba saufawo ngo wanzo wambe hu amini uli usovewa utifesha kutwanza uvumbele dzina la Mungu bwangamiao basi ngo jona bo Firauna Mwenyezi Mungu amba aliyawma
nunajika bibadanika basi yeziungo omwili yekoria hoyo karina huibulia yiwole kaitsowoza ngarijo hiransi riprotege yeziungo izonga zijubakate duna ijeise litakuna liman khalfaka aya o wajo huja apreya haho wajo wadoho angala ukawindo la Firauna yakayatakabari yamba yende Mungu amjo uhanse ziungo za hizo na mwisheyezi ya Mungu ranzo wakati wa mtume Musa Mungu hazamba faliyawmanuna jika bibadanika ngamtso hifadhi ziungo yizongo ufo shezi ungo nekorenge tsungo baki hata mpaka uje wanrodo wona yeziungo za Firauna zitsobaki ranzo wakati Firauna kazijamenyeha kazijawola kazijaremwa sindanu jau shamungu waye hatso hifadhi ziungo za Firauna rijaba hangari zionao ranzo wakati mtume Musa wavili siyekli na siyekli hata waja mtume Isa waja siyekli na siyekli waja mtume Muhammad waja siyekli na siyekli hata tasinga si 2020 yeziungo za Firauna ngizo Egypti nyido ziono harimwe mafoto nyido wonai mafoto ya Firauna uo wo ya nyongo hajawo ya lo yabo ye dunia ngamonawe mafoto yabo ranzido wakati wa mtume Musa ranzido wakati wa usiku wa Ashura Mungu yakahangamiza wa Firauna yavukisha mtume Musa vahe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati yenda Madina haparisa owanru wa amini mtume Musa wakaudunga ye dini ya mtume Musa hawaparisa wakaufunga yetumu ya Ashura hawauzisa yebanunga mfungao za barindini wamba banu ngarijibi wao haukaunda usiku Mwenyezi Mungu yangamiza Firauna Mwenyezi Mungu yavukisha mtume Musa vahe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambokana sisi waislam yoiristahiki haku nuse plus important que vous ambasinda sirabidi sisi rifunge usiku huo haukayo furaha ya hatu Mungu ya hifadhi mtume Musa yangamiza Firauna wa usiku mtukufu hatujusi wa Islam mtumende ya zamba hamba nahnu ahaqu ambasinda sirilo très important rastahiki rifunge tumu usiku huo wa Ashura haizoranzido wakati huo mtume hamba ukana suyami yaumi Ashura imru yafunge tumu ya Ashura tukafir dhunuba sana yeusamihi madhambi ya ena madhambi ya mwaha wa kamil quelle chance fundi hautimizi usiku wa Ashura ndi samedi mrunafanya swali ya alfajiri rahale jua le jawala mrunafanye hizofanya ye samedi wotasi usiku wa Ashura mria juhe ya swali ya alfajiri uswali raka mbili kabla ya alfajiri au kamtume hamba ukana rak'atayn kabla alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ziraka mbili mria ju swali ava ya alfajiri izozo kairi rahane dunia nezemali zilo duniani usiku wa Ashura usiku mtukufu utirateze suna ikandwa sawa dhini yomrukazi swalira handwa jawadhini no après le adhan ikandwa sawa dhini kaujoke adhani ngio 5 heures au 4 heures ujue adhani hisa ondwa sawa dhini ngo swali 2 raka yenia uswali rak'atayn qabla al-fajr au nisi swali raka mbili avant ya al-fajr to jome mshifarant même shima warshinga ni si swali raka mbili ava ya al-fajr Allahu akbar yendeni bas Allahu akbar usome Fatiha na sura inraji uswali normal bas après ujue uswali al-fajr ikausa uswali al-fajr uombeze dua ujeneze uradi zao al-fajr bala haina dua wijua usome aya uzijua ujibahe ubahe ubze baraka zobotasi za usiku wa Ashura ikawa ujua Yasin uisome ikawa ujua Tabaraka uisome ikawa ujua idha waqa'at uisome ikawa ujua Amma uisome ujua suratu to haina sura uko hijua botasibala ujaneze dua ze subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar ujaneze astaghfirullah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir haina dua ujua ujenizo botasibala usomeze Qur'ani mbabi ujushinda ujaneze astaghfiru ujaneze dua uombele yo wana botasibala ujombele uombelele da usiku mtukufu wa Ashura banda weka ujuha ngwendo hazini shaufanya ze dua zila botasibala ujibaha ubahele daho kangondo hazini ngauroke botasi wende hazini utidiwa zo hazini ukaujuma usoma Qur'ani mbabi ukaujuma uradi astaghfirullah zinji utideye mndu utikaliye mndu siku Ashura utiruje mndu utsangalie mndu nayi ejo udeya utimjibu ejo hangala nayi utireponde unusiku boko unutuku mtukufu unusiku Mungu yakahonesa ufaume wahahe ukayende Mungu yatende dunia yinu yakahangamiza Firauna yatukuze mtume Musa usiku wa kabuli dua usiku wa khair na baraka utideye mndu ejo udeya utiudzize memu mndu haupwashe wotu utikani haja naye utiruje mndu utsangalie mndu nayi fanya hainizofanya uke mndu wa khair fanya usiku utowe sadaka mbabi memu
20 euros même 10 euros même 1 euro, fanya hata même 1 euro même 1 centime to wasadaka mbavi usiku wa Ashura huo. Swali mbavi sunna ikauswalia dhuhuri hundumba wakati swali raka mbili bala za tauba Mungu usamihi wa dhuhuri bala uswali salata tauba Mungu usamihi swali mbili, au swali raka mbili za haja Mungu unikeze haja zako usiku wa kabuli. Swali raka mbili za haja memu apre dhuhuri memu ndo botasi bala rimwe dhuha kama mathalan hundu wakati 10h bala 9h 10h swali raka mbili za hedhu swali raka ntay dhuha Allahu akbar ikausaure salam juga uswali raka mbili za tauba 10h bala ikangawe hazini udufanye wa dhuhuri twangalo wakati reka 10h 11h utujufanye au apre ha dhuhuri unajua uswali raka mbili za haja Mwenyezi Mungu unikeze haja zako owana yefami za jamaa Mungu unikeja uswali raka mbili swali raka mbili za haja usikwale wa Ashura Mwenyezi Mungu unikeze haja zangu no wana nefami na jao Allahu akbar. Basi yani ndio basi usijicomplique bofu ni tonu ni ajesh yani ndio ni si swali raka mbili za haja Mungu aniveja na jao Allahu akbar. Basi so hima uso kibla yeniyati mpaka sharab c'est pas important sharab utojua mbeshingaza yeni au kama Mungu kajahumba mwarabu sepa au kakutoswala ni swalani katosomea Qur'an kwa Qur'an ndio sharab shahotania ngojo utienia basa kora kujanjari mwa swala utienia amswali zira kambili uso kibla amswali zira kambili ziwo ngojo amswali zira kambili zini ojombe rohon au kanzo rohon amswali zira kambili zini Mungu ke haja na rongo fulani na fulani ni zanza au mimi mdomsha umino wana jao amswali zira kambili zini usiku leo mtukufu wa Ashura unikeza jazangu Allahu akbar ufunge. Bas enifanye usome Fatiha usome ne sura wanzao ya deuxième raka de keli yo ikango do shinda uzambe tena ho sijidani uombe leo sijidani yakakuna ushinda uzambe kama tumushikira muhimu sa uswali za raka mbili za haja hutieni hizo mriafanye zendo hizo ajane na raka mbili za tauba utsahe tauba Mungu usamihi hizo mratidi waze yasome ya Qur'ani mrasome Qur'ani hawinji usikuo ikausome Qur'ani ufanye njema owana urongoze mndu mahondro hayukana ikamru katsu rongozandro mndu Mtume sallallahu alayhi wasallam habari mwa hadithi hamba 2 wanruwaili la turfauhuma salatuhuma ze swala za hao zoka zikako mbinguni. Subhanallah. Wanashwa hatu na mwishi hadithi hiyo wanashwa hatu na nyiwadzaza hatu wanashwa hatu na nyiwanashwa hatu surtout la nyi notre sœur et mama Mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana 2 la turfau lahuma salatuhuma 2 personnes wanruwaili ze swala za hao zoka zihaho mbinguni zotsorudia Mtume la tatatawazu usuma ye swala waswali yokai deplace wetwa juu yani ngutsola hasara ze swala zilazo to bloquer wetwa juu zoka zi dépense wanruwaili zoka ziho mbinguni amba mbinguni c'est pas ciel Mtume la tatatawazu usuma zoka zi dépenser shahitwa bana ikamra sa swala dhuhura resalamu ye swala ilaidu anzai juu yotsoruda wetwa juu banja yambilo irejeze ibaki bonsi yaboranze zabari kena ujoi hei hura haswalela answir yotso bakiba ireje haso haini swala ya swali nenjema yoka yiraho mbinguni yotso bakiba twa juu hata homa inguni ketwende wanruwa ngabi Mtume heleza hamba de mndu yaheza usiu ya mndu mahahe mpaka hamtsa hasamaha ya mndu mahahe. Subhanallah lazim mtu amheza mahasira mtu mmewahe mtu afanya ntongo mtu mmewahe angia hasira hausiu Mtume hamba uonde wa mwando ngo uonruwa ili ze swala za hao zoka zidepanse wetwa jubana ze swala zilanga tsingo hunjilo abo ntsibala pia ngazilindawo yatsahesama haye mrumaha yamtsahesama ngeze swala zila jobuli wazidepanse wetwa jubana uzihe ngeze jozo mbilo kazi he mbinguni sino ze swala zila pia ngatsingo bakibo ntsibala yo hasara de la vie aizo wanasho hatu wadzadza hatu hadithi ndio très important wanruwaili ewabili wa abdun abiq mruwa hazi ya rengo mrumo fanyo hazi wanzo ya doliwa shaka twanza fanyila hazi harengo hazini shangu tsotawa katuhenda na balangu twanza tsodoni kwe mapesa la ya haram hata waye shefu nani harengwa ye mruwa ye shefu ngutoe mapesa ye mlima na wala mrungu tsozinisa wala mwenye hazi katumfanyile hazi yahe wala ya urenga hazini ngutabiwe roho au kanguhulibo nguhuniko kumtrawa yani mrulo esklavu au mrumwa au mro hazi ngufanyo hazi hamilikiwa ni mru wala ya urenga hazini yuhulibo ya rengezwa mana hujango tsumtretenai na wala ya urengo hazini uhulibo shahujango mfanyo ndongo za tulavi humtrawa wenzao
yabo mpaka umtsahe samaha au ka ila kontra mwafanya ila mkataba mwafanya ya hulibe umfanyile hazi huja hurenge omshahara hutawa wenzako au hukamrumwa ogake humtawa wenzako kaja hundra yihakia hai lazima umtsahe samaha ukansamihi babala hukahunliba tsirenge mishahara shanja fanyile hazi umtsahe samaha na izo ngizo zinji atabahanga zijirio hata tindongoza sklavu shata wanrohazi ngojorenga mrohazi yaje ufanyile nyumba humlivie mapesa haende haka za brike zima hautawa henza wanrongwa ze swala za ngo zikuwa kwa mbinguni mpaka jata esama ngezo sevre ngamotsa wala watiaje ngotsorenga mruhazini ukaje utsimbie isima mwishilia no kangojo mliba 200 euro utoe mapesa hulivi haja hatsimbi mbaba hanu batiti hata wahenzage balanga bomawe balalebwe ibala ukaujwa na balarishilia na tsurenge hazi tsihuliba yabozo yaboje yani sadongozo ngizo ngotsorenga mruhazini ukanzo unifanyile hazi fulani ngarishilia nawo humnike mapesa humlivi basi wala mruku tsumona ila nyumba mbangu iwaho andaka za brika mbili henzaye ila ndongo ya mbangu ndo fanyilie afanya mbili henzaye subhanallah aizo hasara aizo wanro ili wao mruka kubaliwa swala mpaka hasama lazima utahe mwenye sama ukansami balati fanya nayo aizo wanasho hatu wadaza hatu mwalolo wadaza hatu mlona wanro ume ili mru yatsikubali ikamru harende naye mru mahi wanasho hatu wadaza hatu mratsi wone haya yatsirumia kibri hama shetani mrarumia kibri hama firauna mrunatsahe mru mahi sama ilimonsi nde swala ya mru hotso mbinguni nde swala ya mru watsina ukamru aridhishe ndo tsokuba monsi yeswala ya mru ijoheya mrati jo swali bure mru harejizwa bure ukabo iyo bure mrungu to swali ketsu wasuli wetu juba ngetsungo urudi mtumede ya zamba la tatajawazu salatu marusuma ze swala zao zokas depansiva aizo wanasho hatu hini mru yakose mru mahe wadzaza hatu hini mru yakose mru mahe ya muheza usiu mrati wone haya mrati jiwone ukaye na mvua ujao mruna mtake sambu mru mahangu nisamihi tsikobaloka tifanya naye tuheza usiu nisami senorman ilize swala za mruzi joha ho mbinguni mria johunda sheona utukufu wa Mungu au kama Mtume sallama hamba ukana law umirat liwahid ikamnyezi Mungu jo amrisha mru yaabudie mru basa jo amrisha mru mshe yaabudie mru mahe sha yo haram mru ka jo abudia mru sha ikanza Mtume yeleze ukana mru ka jo abudia mwanadamu sha ekai jokiri basi ekai jokiri basi mbe ndu ya jojwai ya jokairuhusiwa mndu mshe abudie mndu mahe Mtume sallama hakanza ileze evaluer ya mndumme aizo wanashe banu nganyina valuer lazima mrongozi wandro ikamndu hatsahab afanyile mndu mshe nayi mndu meba hayata yasama sha surtu mndu mshe nganza ya joka Mtume hamba haina mndu mshe ya heze mndu mahe sama ya mtsaya muheza usiu ze swala za hake zonti pia kabati jo depense wetu jubanu zotso baki wonti vale ikakaja mtsaha samaha yenswa kiyama haba manthura ngazendo zalati wa hamagaba jahannama yuhator wadzahat wanashohat namkena haki memuvuza verezo namkene haki mtsikane haki shekeni samjuheza usi onro mahanya mtsahe samaha ujihifadhi wewe bainto kiyama kabati mzaha so hifadhi za ibada zao Mungu yaje uzikubali watukufu wa khairi nejo tsahwa samaha bahe yakubali insha Allah ikamra tsahwa samaha lazima mru akubali mrumati jo tsahwa samaha haraya lazima ukubali ikamrumsha utasamaha uonese ukawe mwanadamu ndio ukoso umsamihi bede namna he dunia rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma yassir lana umurana waftah lana abwab al khair warzuq lana rizqan kathiran tayyiban mubarakan fih ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir ghufranaka rabbana wa ilayka al masir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al ali al azim watukufu wa khairi ngani mbushireni owalo wanono wajushinda wandisetu mu maudu wafunga yetasua maudu nesamdi ya ashura watujoka ushinda wafunga yabo kabati hata mbatabu watujoka ushinda wafunga kabati hata mbatabu itokawo yonsi watukufu wa kheri eyabo maudu ngabo darasa maudu kabati darasa maudu ngarjohandi sazetu muza sunna owanzo wafungeta swa sha muhimu de samdi ikangodo shinda ufunge maudu ne samdi sebo au ye samdi ne dimash sebo ikauto shinda ufunge zendaro sebo ikakuna ushinda tofunge samdi bas ngejokiri au kayo tumu yambo ashura ikakutoshinda funga 2 tofunga ya ashura maudu kabati darasa na mrepoze mvumwe kabati darasa
ngarjo honana usiku wa samedi après demain harimwa yedua aukayo dua nziro ndondondo rojoka hifanye dua yosonse pia ritoweze husuda ritowe masahiri ritsahe maghfira ni zebahati za usikuo rihundeze shansi mariziki wana unono haina dua ilo duniani itojo somo usiku wa Ashura aboyo hambwa yaboyo yengalawa ngiyo bombo haina dua ilo duniani ya mariziki ya unono ya bahati ya maisha haina dua toto isoma usiku wa Ashura Mungu yakahangamiza Firauna yamba ngujo msamihe kata hasamaha usiku ya milango ibulwao ya kheri ya wedu wa yomfikiru kabo yengalawa ngiyo bombo haina itojo sisa usiku wa ilo bombo haina dua ngarjo kisoma usiku wa sonsi pia homu sizoni daborjo urenga 10 minuti ritowe fatia ya haja hele zina kula Mungu ya ho wandu waheze sadaka watoa uze sadaka zensi huzinu ngabwa sawatoa ngabwa kautoa leo ngabwa jutoa maudu ngabwa tawajutoa ya samedi yobotasi okaina mrungene usiku mga mkusudia ngabwa jutoa zeze sadaka izo samedi yobotasi wazitowe wazivehe moroni besho ngwa jowa hiwarenga ukono herenga muhimu ngabwa sawatoa ngabwa jutoa maudu jumwa ngabwa jutoa samedi erdarasa ni sukonu totoa sadaka inshallah taala Mungu ajawanikeze haja zao hata mpaka da yabo watukufu ngarjo honana Mwenyezi Mungu anikeza khair ngane mbushirio ni tumu njema nguna mnikeni marziki ya ufungua ya halali mema ya samedi yarikusudie watu marziki ya halali na baraka ya ufungua ya samedi wajufunga maudu banga na ubushirio tumu njema surtout do wajufunga ya samedi usiku wa Ashura maudu vendredi kabati darasa na rienshi maudu aina mndu yake harimwa dua na usoma Qur'an darasa inu na muishilie leo mridi muishilie maudu ili mjue zabidi mfanye haina mndu yafanye njema ngarjo hona na samedi a 18h30 huenda 19h d'abord joka harimwa zedua en direct vanu na ronane samedi usiku wa tumu ya Ashura gani mbushirio ni tumu njema nyonsi pia tumu ya khairi ya baraka ya usiku wa Ashura Mwenyezi Mungu ananikeza khair usiku wa Ashura ngabo za sasa na za ummati Muhammad do usiku ya mjuhu wa mtume Husaini ya ulaya aizo usiku wote na mjuhu wa mtume Husaini haulaya izo harimo ummati Muhammad shangar joka ufunga sababu ndeza mtume Musa na utukufu wa usiku huo nezajiri wakati mtume Musa usiku wa khairi wa baraka gani mbushirio ni tumu njema ya khairi na baraka na unono na maisha mema hata mpaka dabona ronane samedi harimwa zedua sonsi pia rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma ya muyassira kull asir wa ya jabira kull kasir ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شون كثير وأنت عالم بنا بصير ألف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.